जिस जमीला को आपने तरावी पढ़ने के बाद इजी लोड भेजा है, ऐन मुमकिन है कि वो हकीकत में पाइन जमील हों। और अब तो खुसरू ने भी ये काम पार्ट टाइम शुरू कर दिया है, और जो लोग उनके दीदार के लिए आए होते हैं वो भी अपनी दिन रात की कमाई इन पर उड़ाकर सवाब का मौका हाथ से नहीं जाने देते। और यूं लगता है कि खुदा ना ख्वास्ता अगर हमने इस रस्म को ना अदा किया तो शादी के बाद बच्चों की बजाय जेवरे और जराफे पैदा होना शुरू हो जाएंगे। या कि बड़ी चची जब बर्तन का ढक्कन उठाकर नीचे बकरे का गोश्त देखेंगी तो उस वक्त उनका जो इब्ने बतूता वाला मुंह बनेगा। और वो तो पहले से ही डंकी की चोट पर कहते हैं कि जब दूध घर में मिल जाए तो भैंस रखने की क्या जरूरत है। ये ना हो कि शेख साहब मुझे ही अपनी भैंस समझकर तो अपने घर ले जाएं। कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में घुसने के लिए ना सिर्फ ये कि आपके ब्लड में से क्लच और प्लेटें मिसिंग होनी चाहिए, बल्कि आपकी गैरत की चैन भी उतरी होनी चाहिए। दोस्तों, पुराने चैनल को हैक कर लिया गया है, बहुत कोशिश के बावजूद रिकवर नहीं हो सका। मेरी आप सब भाइयों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मदद कीजिए। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल हांगकांग में 28वां रोजा है और ईद को शायद 2 या 3 दिन बाकी रह गए हैं। इसलिए मेरे सब अमीर कबीर दोस्तों को जेब की अथाह गहराइयों से एडवांस ईद मुबारक। डीप पॉकेट्स। क्योंकि ईद का ज्यादातर मजा तो हम जैसे अमीर कबीर लोग ही लूटते हैं। बेचारे गरीबों के लिए तो शायद ये एक नॉर्मल दिनों की तरह एक दिन ही होता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि उस दिन उन्हें नए कपड़ों में कुछ थोड़े से ज्यादा लोग नजर आते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की कहानी को हम सब ने मिलकर साजन फिल्म के संजय दत्त की तरह किसी टुंडे कलम से लिखा है, जहां एक तरफ तो कुछ लोगों के खा खाकर पेट पाकिस्तानी कर्जों से भी ज्यादा तेज से बढ़ रहे हैं। इन लोगों को जहां पर भी जाना होता है इनका पेट इनसे 5-10 मिनट पहले वहां पर पहुंच जाता है। ये लोग खा खाकर फट जाएंगे, मगर किसी फौजी की तरह इन्होंने अपना मोर्चा नहीं छोड़ना, चाहे खाते खाते ये लोग टेबल पर दम ही क्यों न तोड़ जाएं। और फिर इसी पाकिस्तान में एक गरीब तबका भी है, जिनमें कुछ तो ऐसे लोग हैं जो मजदूरी कर 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 बिल्कुल अधमरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ईद के मौके पर अपने बच्चों को नए कपड़े लेकर देने की भी इस्तात नहीं रखते। ऐसे वक्त में इन लोगों की उम्मीद साहिब हैसियत किस्म के लोग ही होते हैं, मगर अगर इन साहिब हैसियत लोगों की रूह भी खाने के टेबल पर परवाज कर जाएगी तो इन बेचारे लोगों की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ देगी। दोस्तों, कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया, अरबियों ने तेल की खोज लगाई, और हमने बगैर पैसों के होते हुए भी पैसे उड़ाने के नित नए और फजूल तरीके इजाद किए, जिनको देखकर इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के लोगों की भी आंखें फट कर बाहर आ जाती हैं। अब ईद के दिन की मिसाल ही ले लीजिए, कैसे लड़के अपने मोटरसाइकिलों की टैंकी को फुल करवाते हैं, जिसके फुल होते साथ ही इनकी बेगैरती की टैंकी भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है, और फिर दिन भर शहर की गलियों में लूर लूर करते फिरेंगे। और जहां कहीं भी इनको अपनी बहनें नजर आएंगी, इनकी पूरी कोशिश होती है कि उनको घर तक छोड़कर आया जाए, और उन पर इतनी ज्यादा हुटिंग की जाएगी कि अगली बार बेचारियां अपने भाइयों के बगैर घर से बाहर निकले से भी डरें। और यूं औरत को घर में पर्दे में बिठाने का मजहबी फरीजा भी अदा हो जाता है, और फिर ऐसे ही पूरा दिन स्वाब कमाते कमाते ये बेचारे निकाल देते हैं। अब ऐसे ही उचक्के लफंगे किस्म के शिकारी लड़के फेसबुक पर आकर खुद शिकार बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में लड़कियों की तादाद 3.52 बिलियन है, मगर फेसबुक पर यही तादाद सूद समेत 5.77 बिलियन हो जाती है। अब इस नंबर को इतना ऊपर ले जाने में हमारे पाकिस्तानी जानबाजों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। ये इन्हीं की दिन रात अनथक मेहनत और लगन का नतीजा है कि फेसबुक पर लड़कियों की तादाद इस वक्त तकरीबन दुगनी हो चुकी है, और उम्मीद है कि अगले चंद सालों तक ये तादाद चुगनी भी हो जाएगी। जिस जमीला को आपने तरावी पढ़ने के बाद इजी लोड भेजा है, ऐन मुमकिन है कि वो हकीकत में पाइन जमील हों। और अब तो खुसरू ने भी ये काम पार्ट टाइम शुरू कर दिया है, इसलिए अब वो जमीला जी भी हो सकती है। इन्हें भी पता चल चुका है कि पाकिस्तानी अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद फेसबुक पर अपने सदके और खैरात निकालती है। अब ये खुसरे ऐसे ऐसे एंगल से आपको अपनी तस्वीर बनाकर भेजेंगे कि आपका दिल करेगा कि इजी लोड के साथ साथ अपनी विरासत का आधा हिस्सा भी इसके नाम लिख दूं, और फिर उस तस्वीर से आपकी रातों की नींद को हराम करके आपको जानू गुड नाइट बोल कर वो खुद निकल जाएंगी फेसबुक पर किसी और मुजाहिद की तलाश में, ताकि उससे भी कुर्बानी का बकरा बनाया जा सके। और आप पीछे पूरी रात अपनी बचपन की मंगेतर के कत्ल के मंसूबे बनाते रहेंगे कि कैसे इससे छुटकारा हासिल हो और मैं इस खुसरे के साथ अपनी लाइफ को सेट कर सकूं। अब दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर आपको ऐसी हजारों आशिकों की दस्तानें मिल जाएंगी जिनको खुसरों के हाथों जलील होने का शर्फ हासिल हुआ। इसके अलावा अगर अंधाधुंध फजूल खर्ची की बात की जाए तो हमारी शादियां शायद पहले नंबर पर आती हैं। अब शादियों के मौकों पर घर वालों को तो छोड़ ही दीजिए, अपनी शादी के मौके पर जो आपने खुसरे नाचने के लिए बुलाए होते हैं और जो लोग उनके दीदार के लिए आए होते हैं, वो भी अपनी दिन रात की कमाई इन पर उड़ाकर सवाब का मौका हाथ से नहीं जाने देते। दोस्तों, अब मैं इस वक्त एलीट क्लास की शादियों की बात नहीं कर रहा, जहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च करके लड़की के हाथ पीले करके उसे दुल्हन बनाकर घर में लाया जाता है। इनकी तो बात ही कुछ और है। वो लोग तो ट्रेंड को स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद उनसे निचले तबके के लोग स्टेप बाय स्टेप अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी शादियों को लग्जरियस से लग्जरियस बनाते रहते हैं, और अंधाधुंध पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है। और फिर देखते ही देखते कब ये फजूल खर्चियां एक रस्म की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और फिर यहाँ पर आकर लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बाउंड कर लेते हैं कि उन्होंने एटलीस्ट ऐसी शादी करनी है
جو ان کی اپنی فیملی اور خاندان میں سب سے اچھی شادی تصور کی جائے، اور یوں ناک کٹنے کے ڈر سے وہ خوشی خوشی اپنا سب کچھ پھڑوا لیتے ہیں۔ کسی دور میں مہندی کی رسم کو ایک چھوٹے سے فنکشن کے طور پر لیا جاتا تھا، جہاں پر سب رشتہ دار اکٹھے ہوتے تھے، چھوٹے بچے مہندی کھا کر اور بڑے بچے مہندی لگا کر سارا فنکشن نکال دیتے تھے۔ مگر اب تو مہندی ایک ایسا ایڈوانس قسم کا فنکشن بن چکا ہے جس کو ہم نے اپنے آپ پر واجب کر لیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس رسم کو نہ ادا کیا تو شادی کے بعد بچوں کی بجائے زیورے اور زرافے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یار میں کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ صرف نکاح کیجئے، شادی کے بعد اگر زرافے یا زیورے پیدا ہوئے تو آپ مجھے دے دیجئے گا، میں انہیں بخوشی گود لے لوں گا۔ پھر اگر ولیمے کی بات کی جائے تو بنے گا تو بکرے کا گوشت ہی، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے ابا جان کی راڑ کا گوشت ہی کیوں نہ بیچنا پڑے، کیونکہ بڑی چچی جب برتن کا ڈھکن اٹھا کر نیچے بکرے کا گوشت دیکھیں گی تو اس وقت ان کا جو ابن بطوطہ والا منہ بنے گا وہ دیکھ کر ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ مگر چچی جان تو پھر بھی چچی جان ہیں، بہت ہی تجربہ کار ہیں، اگر انہیں کہیں پر کوئی نقص نہ نظر آیا تو انہوں نے آخر میں اپنا سارا غصہ دانت صاف کرنے والی تیلیوں پہ نکال دینا ہے۔ بھائی شکر نے شادی میں کیسے 2 نمبر دانتوں کو صاف کرنے والی تیلیاں رکھی ہیں، اس سے تو اچھا تھا کہ میں گھر سے اپنا بیلچہ اٹھا لاتی۔ اب آپ چاہے شادی پر لوگوں کو ہاتھی کا گوشت کھلائیں یا شیر کا، لوگوں نے خوش تو پھر بھی نہیں ہونا، انہوں نے کوئی نہ کوئی کیڑا تو نکال ہی دینا ہے۔ اس لیے ایسی فضول رسموں پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے کوشش کیجئے کہ آپ کی رقم کا ایک چھوٹا سا حصہ مستحق لوگوں تک بھی پہنچے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس عید کے موقع پر ایک اچھے کام کا آغاز کیا جائے۔ اس عید کے موقع پر میں 2 مستحق فیملیوں کو پیسے ڈونیٹ کر رہا ہوں، اور میری پوری کوشش ہے کہ وہ عید کا اتنا ہی لطف اٹھائیں جتنا کہ میں اٹھانے والا ہوں۔ اور دوستو اگر آپ کو میرا یہ آئیڈیا پسند آیا ہے اور آپ بھی چاہے کسی ایک فیملی کو ہی کیوں نہیں سپورٹ کر رہے تو نیچے کمنٹس باکس میں مولانا فضل الرحمان کے منہ جتنا بڑا تھمز اپ کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ یہ عین ممکن ہے کہ نیچے کمنٹس باکس میں اتنے زیادہ انگوٹھے کے ٹھپے دیکھ کر کوئی دوسرا بھی اس نیک کام کرنے کا ارادہ کر لے اور یوں مفت میں ہم سب کو یہ ثواب حاصل ہو جائے۔ اب مجھے پورا یقین ہے کہ شیطان نے آپ پر اپنا کارروائی ڈالنا شروع کر دی ہوگی، اب وہ آپ کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے اور گندے گندے خیالات ڈال رہا ہوگا، اس لیے آپ لا حول ولا قوت پڑھیے اور نیچے کمنٹس باکس میں شیطان کو ٹھینگا دکھائیے۔ کہتے ہیں کہ جو خالی ذہن ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو دوسرا آپ کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور میں تو صدیوں سے اکیلا اور تنہا ہوں، اور آج کل ویسے بھی میرا ذہن خالی خالی رہتا ہے، اس لیے شیطان کا تو میری شکل میں بمپر پرائز نکل آیا ہے۔ اس لیے اس نے ضمیر فروشی اور ایمان فروشی جیسے آئیڈیاز میرے دماغ میں ڈالنا شروع کر دیے۔ ریک میں پڑے ہوئے اپنے بوٹوں پر نظر پڑی تو شیطان نے اسے بہت ہی خوشنما کر کے دکھایا کہ دیکھو دیکھو تم بوٹ کتنے اچھے پالش کرتے ہو۔ بس پھر کیا تھا، میرے دل میں غرور آ گیا اور میں بھی پاکستان کا وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں شامل ہو گیا، مگر پھر پتا چلا کہ وہاں پر تو پہلے سے ہی بیکاری قبضہ جما کر بیٹھے ہیں، اس لیے وزیر اعظم بننے کے حال کو میں نے وقتی طور پر بوٹوں کے ساتھ ڈبے میں بند کر دیا۔ جب میں نے باقی پوسٹوں پر نظر دوڑائی تو میری نظر انٹی بلاول پر آ کر تو ٹھہر گئی، اور میں نے سوچا کہ بھائی یہ سیٹ تو میرے لیے یس ہے، ادائیں تو میں اس سے بھی اچھی دکھا سکتا ہوں، بس بول چال میں مجھے تھوڑا سا زنانہ پن لانا پڑے گا، جس کو پریکٹس کے بعد بہتر کرنے کے قوی امکان موجود ہیں۔ مگر پھر یاد آیا کہ اپوزیشن میں تو ہمارے رنگین مزاج شیخ صاحب بھی بیٹھے ہوں گے، اور وہ تو پہلے سے ہی ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ جب دودھ گھر میں مل جائے تو بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ نہ ہو کہ شیخ صاحب مجھے ہی اپنی بھینس سمجھ کر تو اپنے گھر لے جائیں۔ اس لیے میں نے اپنی عزت پر اس سیٹ کو قربان کر دیا۔ اب پیچھے بچتے ہیں ہمارے گول مٹول سے مولانا صاحب، ان کا شکار کرنا مجھے سب سے زیادہ آسان کام لگا، کیونکہ ڈانس تو میں ان سے کئی گنا زیادہ اچھا کر لیتا ہوں۔ آپ بھی ذرا ان کا ڈانس ملاحظہ فرمائیے۔ اب مانا کہ وہ اپنا بیشتر قیمتی وقت اسلام کی تبلیغ میں گزارتے ہیں، مگر جہاں وہ اپنے مصروف وقت سے 14-15 گھنٹے نکال کر سیاست کر سکتے ہیں، وہاں پر وہ 1-8 گھنٹہ ڈانس پریکٹس کے لیے بھی نکال سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ یار موقع اچھا ہے، مولانا صاحب کو مولانا ڈانس کمپٹیشن میں ہرا کر میں بھی صدر کی کرسی پر بیٹھ جاؤں گا۔ مگر پھر مجھے کسی نے بتایا کہ مولانا صاحب کی سپر پاور تو ان کی تقریر ہے، اور تو اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ان سے اچھی تقریر کوئی مائیکا لال کر ہی نہیں سکتا۔ اب خود دیکھ لیجئے۔ تقریر میں اس سے بہت اچھی کرتا ہوں جی، جتنی بہترین تقریر میں کرتا ہوں شاید کوئی کر سکتا ہو۔ آصف علی زرداری نواز شریف سے کمزور ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنی بے سہارا اور یتیم ہو چکی ہے۔ یہ مت پڑے آپ کا، یہ ہے نیا، یہ مجھے دے دیں بس، یہ نیا مزہ آیا۔ اب یوں تقریر کا جنازہ نکلتے دیکھ کر مجھے ایک بات کی سمجھ تو آ گئی کہ پاکستان کی پولیٹکس میں گھسنے کے لیے نہ صرف یہ کہ آپ کے بلڈ میں سے کلچ اور پلیٹیں مسنگ ہونی چاہیے،
बल्कि आपकी गैरत की चैन भी उतरी होनी चाहिए। इसके अलावा एक अदद भोंडेपन का साइलेंसर भी लगा होना चाहिए ताकि आप गधे की तरह ऊंची आवाज में बोलकर अगले की आवाज को दबा सकें। अब कल के वाक़े को ही ले लीजिए, जो कुछ मस्जिद नबवी में हुआ, मुझे लगता है कि बहैसियत मुसलमान हमें इस वाक़े की शदीद मजम्मत करनी चाहिए। इसको हर गज पॉलिटिक्स का रंग नहीं था देना चाहिए, मगर दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर हमें एक एक्सट्रीम बिहेवियर देखने को मिला। अब तो मुझे कभी कभी लगता है कि सबसे पहले तो हमारा तारफ किसी न किसी पार्टी से है, मुसलमान हम इसके बाद हैं। इसके अलावा अगर बात इमरान खान के जलसे की कर ली जाए तो ये जलसा पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कितना ज्यादा मुफीद साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर एक खुशाइंद बात यह है कि लोग इस बार कीमे वाले नान और बिरयानी के शौक में नहीं बाहर निकले, वो वाकई में इस वक्त तब्दीली चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि मेरा कोई भी भाई जो किसी भी पार्टी से मुंसलिक है और वो हकीकत में ये समझता है कि उसकी पार्टी पाकिस्तान का फ्यूचर बदल सकती है, तो मेरे दिल में उसके लिए उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी किसी दूसरी पार्टी के आदमी की। प्रॉब्लम मुझे उन लोगों से है जो सिर्फ और सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अब चाहे उसका तल्लुक किसी भी पार्टी से हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ही वही लोग हैं जिन्होंने ये कीमे के नान वाली शौकीन मखलूक पैदा की है, जो एक प्लेट बिरयानी पर अपने ज़मीर का सौदा कर देते हैं। और इन्हीं की खुदगर्जियों की वजह से हमारा मुल्क हर गुजरते दिन के साथ पीछे से पीछे आता जा रहा है। दोस्तों एक बात तो आप अपने ज़हन में बिठा लीजिए, अगर हमें इस दुनिया में तरक्की करनी है तो हमें एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी बनकर सोचना पड़ेगा। अगर आप लोग भी मेरी बातों से मुतफिक हैं तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे एक बार फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।